Hi guys! Welcome to my vlog, guys! Ang title ng vlog karon guys, nag-create og Warrior Herbal Oil guys. Oh, pareha ni guys, Warrior Herbal Oil. Warrior Herbal Oil. Duha ka buok katong dagko nga Warrior Herbal Oil guys. Ang lista guys kay balik ko malugi ni guys, kung pila itong kanini guys, kapital o pila itong naabot ni. Inventory ta guys, kung pila ang himo guys. Muna ang big na to nga Warrior Herbal Oil guys. 150 ni siya guys. Yan, kini ato ang big guys. Yan ato ang large guys. Mo ni. Ipon na to guys. Oh, 6 kabuok. 7 kabuok guys. Large. 2, 4, 6, 7. 80 to guys, isa guys. Large. Warrior Herbal Oil. Yan atong gagmay guys. Muli guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 25. Ako sa pong guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21. Ako sa pong guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30 ka ba kung kagmay guys pag 35. Warrior Herbal Oil. So 30 pieces ang kuan guys. Unay dako guys. Unay dako nga nabilin. Dara guys. 1 liter, 1 small liter. 1 large, 1 small, 1 medium, medium, small. Muni guys, ano nakabuhat ko og haplas nga Warrior Herbal Oil guys tungod kay giatake ko og arthritis sa sobra na kong inulit og kaon og litson og baka nikalit lang kahubag ang kuang tiil guys muna kita ay basta-basta ni ato ang kuan guys kailangan careful na ta sa atong ginakaon karon kaya ano ba nagtuon ako ini guys nabatanon pa tiguang na guys ikalawang na rin akong lawas guys mga tanggal ng rusta muna guys di na kita pwede magpatakaw kaon ini guys muna guys na ako'y Warrior Herbal Oil nga guys gawa siya sa
mga herbal. Sama sa avocado guys. Sama sa kuan guys kanang luy ang gulaw guys. Kay research na ko ni guys. Gwapo pa niya siya sa mga arthritis. Bugnaw kaya akong haplas guys. Bugnaw kaya siya guys. May kaya siya gamiton. Pangmasa lang presyo guys. 3 for 100 guys. 3 for 100. Wala guys. Welcome kayo mo sa ako ang YouTube guys. Don't forget to share and subscribe of my YouTube channel guys. Thank you guys. Welcome kayo guys. Bye bye guys.